इंसानियत के रास्ते पर चलने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। यही अमरजीत सिंह क्षेत्र थे जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की सैलरी लगाकर अपनी कैब को 24/7 एम्बुलेंस सेवा में बदल दी और दिखा दिया कि जब कर रहे हो सही तो भी चला नहीं। लक्ष्मण राव और मैं मिलवाऊंगा आपको अमरजीत सिंह और उनके जैसे बहुत सारे रुक जाना नहीं, स्टोरीज ऑफ होप। अरे এইটা হবে আমাদের কি প্রিয়া আজ কনফেস এই সবজি খাবার আটা নিয়ে আসা পয়সা এসব কখনো করি কখনো না। চলো এটাও তাহলে একসাথে করা যায়। অ্যামাজন থেকে গ্রোসারি জানালে 3টে বড় দাদা সুপার সেভিংস, দারুণ কোয়ালিটি আর ফাস্ট ডেলিভারি। আনিয়ে নিন গ্রোসারি অ্যামাজন থেকে। ঘরটা ধরবি, হ্যাঁ সামনেটা বাজা ঘরের মধ্যে যেন পড়ে করছিস। তো হয়ে গেছে তো আমাদের